set mga igan. Nonel Amak na promotion proudly presents bakbakan sa Lumboy, Kambuang, Dumanhog, Cebu. Our main event, featured matchup of the day, May 25, 2025. Team Cebu City goes against Team Dumanhog. Team Cebu City, Ruiz Culapo Jobert versus Team Dumanhog, Nonel Janlip Orle. Okay, game one on its way mga igan. This bakbakan event is sponsored by Barangay Captain Jojo Kiranti of Barangay Kambuang and Barangay officials. Organized and promoted by Nonel Amak na. Okay, ito na po. To open it up, here comes Culapo to serve, to score 1. Ito na si Culapo. Para ano? Bebe Orle, ipakamang na sa iyo pas 2. Nonel. Idol Jobert. Defended by bang! Grabe. Woo! Out of nowhere. May kalit lang itong si The Black Mamba. Throwing bombs. 1-0 na mga igan in favor of Team Cebu City sa atong bakbakan main event. Diriha sa sitio Lumboy, Kambuang, Dumanhog, Cebu. Janlip. Tuara na mato na sa Idol Jobert. Janlip. Bang! Iyay lamiatar basta agak ni Nonel. Walang kaabot. Anemic shot. 2-0 na mga igan. Umarangkada na ang Team Cebu City. na 3-0. Shout out sa Ludis Native Lechon Manok. Salamat sa Ludis Native Lechon Manok ha. Naana dia mahimutang sa sud sa merkado sa poblasyon Dumanhog ang Ludis Native Lechon Manok. Mao na atong lamian nga paniud to ha diri gidalit sa pamilyang Gonzales family. Salamat kay sa Gonzales family. Sama nagtiayong Ronald and Lodi. Og sa ilang anak nga si Gerald, Agaw Gerald. Bebe Orle namato. Out. Culapo to serve. 5-0 na. Jobert answered by Bebe Orle. Culapo firing. Tuara. Nonel countering the shots coming from Team Cebu City. Side out. Bola sa Team Dumanhog. Kining Team Dumanhog is a Maricel Anthony franchise team ni. The Crunchy and Tasty Chicharon kontra sa Black House internet providers Team Cebu City. Culapo, nice defense. Nonel again. 3-shot combination ni Nonel. Janlip. Bibo mayo ang Team Dumanhog. Nonel. Overhead shot. Answered by Nonel Amak na. Culapo, milayat na. Milupad-lupad na ang Team Cebu City. Janlip. Tuara, overhead. Away from home. Aduna day disco diri ha og mga adlaw diri sa Sitio Lumboy. Og powered na sa kuan Arnoco Uno Disco Mobile. Basta disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Mao nay sound ha nga gamiton sa disco diri. Buto-buto ang inyong dugan sa mukusog nga bawon Nonel. Janlip firing. Tuara. Nonel and Janlip attack. Tuara. Bibaw si The Black Mamba wada. Push guys Nonel. Indutas binukbukay oy. Sa iyo pas atong gimwa na nagbinukbukay na. Dala Nonel trapo tagak ni The Black Mamba sabit. Shout out ni Ariel Abilo dire sa Sitio Lumboy. Servisyo Bebe Orle. Nonel. Tara. Bang. Tara. Bebe Orle. Throwing bombs. Heavy rainfall coming from Team Dumanhog. Answering back. Firing back is Team Cebu City. Agay sumabit.
Servisyo Ruiz. Change court. This game is brought to you by Ludis Native Lechon Manok. Nahimutang diha sa poblasyon Dumanog. Sod sa merkado na diha ang lamian nga Ludis Native Lechon Manok. Nga gipanagihan sa Gonzales family sa managtiya yung Ronald and Lodi. Tiya na sa ako ang partner. Servisyo Ruiz again, gikawhat. Bang! Bumbahan na yun. Kuha pa. Agay! Sabit. City 2 na. 5 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa atong game 1 ha. Kini para 8 ang Team Cebu City. Out ball. 8-2 na. 6 na. Ito si Ruiz. Jobert. Out ball. May gawa sa nasod ang bola ni Idol Jobert Marcinas. Nakakuhag passport. Servisyo Janlip. Kini para 3 sa Team Dumanog. Nonel. Para Jobert. The Black Mamba Ruiz. Wala po. Nice exchange. Nako. Bang! Hala kariha. Goodbye Philippines ay Goto Buhol. 8-3 na. 5 puntos na lang ang kalamangan sa Team Cebu City. Tinapyasan. Servisyo Janlip. Puwed. 4. 8. 4 na lang. 4-8. Kini para 5. Janlip. Linaw na. Tuara. Bibi ulit to the rescue. Answered by Kulapo. Nonel. Pictus. Kuha pa ang Idol Jobert. Grabe. Hala kanya. Damaga ni Idol Jobert. Bantay mo diha. Diha sideline ha. Bantay mo diha. Kaya mga atom nga players diha. Managan. Padamagan mo diha. Madisgrasya mo din is bakbakan. Ay, kumpiyansa. Kay kini na ba itong mga players? Kwaon na ba ginambula? Basta madalang. 5 na mga igan. 5 tuara. Nakaka-counter si The Black Mamba. Side out. 5-8. Ang crunchy antis ni Maricel Anthony Chicharon na mapalit na ninyo sa Poblasyon Karkar diya sa Maricel Anthony Store. Mao na Chicharon na pwedeng ulamin sa sarap. Noibi kini para Gis. 5-9 na Jobert to Bebe Orle. Magnus ni Kulapo. Tiads Nonel. Adoy, murag ipusil. Gis na. Kini para 11. Bebe Orle, fire in the hole. Mamma mia! What a shot coming from Idol Jobert Marcinas. Kulapo may tig-order na. Layat. Para hala, pumasok pa rin. Daog na ang Team Cebu City sa atong game 1 na. Coming up, game 2 mga igan sa atong main event.